Maayong adlaw sa tanan namong mga kinasal sa lain-lain nga mga parokya kung asa mi nakamisyon sa tibuok parokya dinhi sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. So mga igsoon, istoryang tinud-anay sa takaron no, mga testimony gikan sa atong mga kinasal gikan sa mission field. So kani usa ni ka testimony gikan sa taga Mati Claveria. Hapit na ilang anniversary unya ang ilang kasal last year. So tulo ni sila ka batch. So background lang gamay, ang Mati usa na siya karon ka parokya sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. So napulo ka compose siya sa 5 ka sitio sa sa lima ka sitio o 5 ka barangay ngadto sa Mati. So napulo siya tanan, 5 sitios and 5 barangay mo nang nagkumpose sa parokya sa Mati. Ang ilang ngalan sa ilang parokya, Nuestra Señora de la Salvación. So ingon ani ang among mission dito. So para nga makarelate mo unsa iyang gisulti dinhi sa iyahang testimony nga matingala mo nga naman nga Holy Family is kasal ra man gyud sa simbahan pero naa siya gisulti dinhi sa iyang testimony nga civil wedding. So ingunani ni siya dito sa Mati, gatuo mi nga gamay ra gyud magpakasal tungod kay lisod kaayo ang mga kanabang pag-adto sa sentro gikan sa mga kabukiran. Lisod ang sakyanan ngadto. Unya sa time sa among pagrehistro dito, pagka ng orientation sa mass wedding, grabe gud kayo ang ulan, no? Alas 11, alas 10:30 pa lang pagpadulong namo dito. Murag dili nami kadayunon kay grabe ang fogs unya, murag bagyo. So ingon mi nga labaw na gyud nga walay manunga dito sa simbahan kay labi na nga mga lagyo kayo sila. Ingon ang pare, dili pwede nga paulion ninyo sila alas 4. Pinakadugay na gyud nang alas 3. So ang orientation dito nagsugod sa alas 12 paingon sa alas 3. Naabot mi dito kay mga alauna na hapit tungod kay nagka-trouble sa among sakyanan unya grabe gyud kay ulan. Wa pa gyud mi payong adto nga nadala. So to make it short, pag abot namo sa simbahan, natingala mi og naabay misa. So gipuspon siguro ang orientations niya. Puno man kaayo ang simbahan. So pag abot nako, ningon ko nga na misa or kaslunon kay majority sa ila na ay nagsuot og puti. So di pud sila maningog no, nay misa na mao ni kuan sa kasal no. So mao di ay to ang kadaghan sa mga tao nga naghulat bisan og bagyo-bagyuhan mi dito ang mga taga naa sa bukid nanganaog gyud aron appeal sa orientation sa mass wedding. So grabe kaayo nga grasya sa Ginoo. So mausad ni ang nakapa-inspire namo nga daghan bitaw kaing panahon mga igsuon nga murag lami na iundang naay mga panahon gani sa una nga house blessing mi sa mga balay sa mga kaslunon nya paguli namo putol na day among suga, paguli namo putol na day among tubig no, kanang wala gyud rason unta gyud nga nganong mag-unong-unong gyud ni ani nila. Pero again and again grabe gyud kay ang mga milagro sa Ginoo nga among gaka-experience dito sa mission fields. Ang gugma sa mga tao nga gusto nga magdawat sa sakramento sa kaminyoon. Okay, so mao na ni ang iyang testimony. Kani gyud ma'am ang pinakaulaw siguro nga akong gibati. Kabalo ko gusto mo nga mahibalo. Ang sugilano namong tulo ka mag-igsoon. Tsada kayong intro no. Ingon ani, akong auntie gichatan ko niya na pwede ba mi magpalista sa libre nga kasal. So mauto nisugot ko. Then akong gichatan ako igsuon nga magpalista ta sa libre nga kasal. Akong magulang gaduha-duha kay lagi gatuo-tuo sa mga pamahiin. Then sa pila ka adlaw
nisugot ra siya ug ang akong manghod. Mauto, nag-attend mi og seminar. Mobiyahe pa mi og 1 hour kapin. So layo-layo gyud. Sa pipila namo nga nag-attend og seminar, daghan kaayo mi og nadunggan nga hala dili sila mahadlok anang magdungan og kasal ang mag-igsuon nga naay mahitabo. Kami wala gyud baliwala gyud na namo. Nagpadayon gyud mi og seminar. Bahala og ulan, init among matagamtam. Da akong manghod nga lalaki gabak out nas kasal kay lagi na disgrasya siya sa iyahang gitarbahoan. Ug layo pagyud sa siya naara sila sa Alai Bukidnon. So, kada seminar, layo gyud kaayo sila. Apil pod akong magulang, nag-work siya sa Upol. So, muuli lang og Claveria para mo attend sa seminar, balik na pod sa work. Dana na mistunga-tunga, dugay gyud na human among seminar. Kay lagi, among mga kauban, daghan, wala pa nabunyagan. Wala pa'y kumpirma, wala pa'y birth certificate. So mauto nga niabot gyud og kapin 3 ka bulan sa pagseminar sa amua. Naa na gyud mi sa time nga undang na lang ta kay kalas kaayo gasolina ug dugay pa kaayo ang kasal. Pero tungod kay maayo kaayo ang Ginoo namo nilahutay gyud mi. Wow. Pero kani akong manghod nga lalaki, dili na gyud sila. So wala na lang pud namo lagi gipugos. Daw bi kay ni chatman ang iyahang asawa sa amua sa GC na pwede pa ba daw sila. So mauto nagpabaga ko og nawong sa Holy Family Mission Team. Gihangyo nako dala hagulhol kay tahilak gud ko. Labi na og mohangyo. Ni okay sila pero kailangan mo anhi dayon akong igsuon aron mag-fill up para sa Senumar. Unsaon pag-anhi nga tuas layo ug karon na dayon ingon sa taga Holy Family. So mauto bilang hero nga ate, gihangyo na pud nako sila nga Sir Bong, layo man kaayo ako igsuon. Unsaon nila pag-anhi nga layo man kay sila. So ako sila gihangyo, Sir, Ma'am, dili gyud sila makaanhi. Pwede ba ako na lang sa ang maglihok sa ilang Senumar? Tuod man nisugot ang taga-mission team. Ako ang magpasa sa barangay certificate o barangay indigency. So sa akong una-huna, muuli pa lugar o mag-adto sa amuang barangay, pero wala ko ni uli, ni adto ko sa barangay sa Mat-I o nangayo ko barangay certificate o barangay indigency. Nagpa-as-if ko nga taga dito ko sa Mat-I. So mauto na okay na ang tanan. Naka-appeal mi sa civil wedding sa akong manghod. Tuod man kaming tulo nakasal na sa civil wedding. So ingunani manggod ni siya mga igsuon mo sulod sa ko mayha kanang tungod sa atong collaboration sa LGU sa Claveria. Grasya gyud kay sa Ginoo nga kanunay dili gyud gakaulawan ang misyon sa pagpasalig. So nag-collaborate ta nga ang atong LGU sa Claveria headed by Honorable Mayor Meraluna Salvalion Abrugar nakighiusa ta
nga ang LGU unahon og lihok ang ilang papel, kasulod sila sa sibil, isunod dayon ang kasal sa simbahan. So na minus pod ang atong gawas pa na libre tanan sa LGU ang ilang mga gasto. O naapat sila mga picture frame, naapat sila lunch, no, ug uban pang gipahatag sa ila. Unya human sa ilang kasal, murag 1 month after padayon, nagpadayon pagyapon ang atong mga formations o dito dayon kasal dayon sila sa simbahan. Ang gikabalakan sa uban, no, nga mubalik pa ba kahana. So grasya sa Ginoo ni balik yun sila sa kanunay sa kada simana tungod kay nakatikais na sila daan unsa kahalangdon ang pagdawat sa sakramento sa kaminyoon diha sa simbahan. So maski nasibil sila una tungod sa atong collaboration sa LGU, aduna na nabutang na sa ilang hunahuna daan tungod kay nasabtan nila unsa ka bugat, unsa ka nindot ang pagdawat sa sakramento. So sila 142 sila ang nagdawat sa civil wedding, unya ang nakasal din sa simbahan is 162 tungod kay duna na may mga kanhina nga civil na daan dugay na. So ingon na siya aron dili mo matingala nganong nagsibil unya kasal sa simbahan. So kani badayon ko datuod man kaming tulo magsuon nakasal na sa civil wedding. Nahuman na among civil wedding, nagpadayon kami og seminar para mahuman na gyud among topic para sa church wedding. Kani ako manghod na ay wala niya naapilan nga topic, need niya mahuman og sila duha sa iyang asawa wala pay kumpirma. So dire na pod ko naning kamot na masulbad ra gyud ni ang tanan. Bilang iyang ate, nagpakaati na sad ko aron makasal gyud. Wala ko'y idea asa mangutana o asa sila pwede magkumpisal. Walay duha-duha, nagpabaga na pud ko naong spari nga nagmisa dito sa Lanisi. Ako siya giduulan og miingon, maing buntag pader, naalang ko'y tuyo. Akong manghod riba, wala pa siya nakakumpisal. Asa siya magkumpisal og niingon ang pare at tumusmat kay tuara didto ang kumpisal tanan. Tuod man nag-adto na pud mismat bahala og layo basta kay karon nga adlaw makakumpisal na gyud sila. Bisan pa man tuod na abtan mi og gabi ang naa sa kunahuna. Salamat Ginoo na sulbad ra gyud ilahang gikabalak-an. Dana na mi schedules amo ang church wedding. Kami sa akong magulang dungan mi September 21. Dayon akong manghod na lalaki dito na siya September 28 kay wala pa siya nahuman og seminar. Tulo ni sila ka igsuon mga igsuon nga nakasal gyud, no? So tuod man sa kadugayon namo na pagsigi og seminar, nakasal ra gyud ming tulo. Og salamat sa Holy Family Mission Team. Tungod ninyo, daghan kay mi nakatunan about sa family, about sa Catholic. Basta daghan gyud kaayo. Og dili na nako matagsa-tagsa, basta kay dako gyud nga salamat ninyo. Kay tungod ninyo, nakasal ra gyud mi sa pipila ka mga katuigan namo nga panagtipon o live-in. Thank you kaayo. Dili gyud mi makalimot ninyo. We love you so much, Holy Family Mission Team, and more power. Ang tanang pasidungog ug himaya ato yung ibalik mga igsuon ngadto sa Ginoo. No, ang tanan instrumento gyud ta sa Ginoo. Pasalamat jud kaayo mi kay kami sad bitaw sa mission team na kana bang nitubo sad ang among espirituhanon pod nga aspeto sa among kinabuhi tungod sad sa among pag-alagad ninyo. So dili lang kay naghatag ko og formation sa inyo, kamo ang nakat-on. Ako, kami sa tanan sa tibuok nako nga team, daghan sad kayo mi og nakat-unan sa pagpangalagad sa kaninyo nga naa buot gusto nga kanang magpakasal. Maugad ni na sa tinuod lang mga igsuon, moingon jud ko ninyo nga kanang sa mapakasal,
uyon ba mo nga mo balik nga dili gid na kalikayan nga naagyoy mga kaslunon nga makit-an nako pagrehistro mo balik pagbalik dito na sa unsa ni kasal na muna ang pangutana apil pa ba sila o dili sa ato yung kalibutanon nga pamaagi dili na kay sayang na wala na ang uban nagsakripisyo ang uban nagpakinsayon mao gyud na no pero kung ato kanang luagan ang atong panglantaw kung dili na to apilon maluwas ba kung dili na to apilon makasal ba samot madugay malangan no samot magtipon-tipon sa pila ka tuig so mauna kita tanan hinaot unta kamusad mga kinasal kanang ang inyong mga kasinatian mahimusad unta nato nga kanang ihimplo diha sa mahimusad unta tang mapadayonon sa pagdasig sa uban sa pagdawat sa sakramento sa kaminyoon dili kinahanglan nga sa Holy Family Mission Team makasal kun kamo nga naminaw karon na amoy mga mass wedding sa inyong parokya pakasal mo ngadto kay kanang walay kalainan mas wedding ba na o special wedding pa na parehos nga grasya ang atong madawat tagsa-tagsa kita nga buot nga magpakasal so daghan gyud kaayong salamat ninyo gani ba one time no nahinumdum ko dunay usa ka misyon namo nga kanang alas 7 ang pagpasok alas 9 ang kasal unya kuanto sila kabuok 44 to kabuk sa usa ka batch unya nagsugod na nangitaay ko sa isa ka buok kay wala ni abot siging tawag dili katubagon cannot be reached nahuman ang kasal sa alas 10 quarter to 10 ni abot ang kinasal pag abot sa kinasal ningon pa sila hala ma'am alas 7 di ay no ngano mang nahibaw ang 43 ka buok niya ang isa wala so ako murag uros-uros akong gibati kay murag ako pa ang na-blame nga na late sila no og ni-approach ko sa pari og kanindot kayo nun sa pari mauna og di na nato kaslon maluwas ba og atong kaslon unsa man kaluwasan so special sila og kasal anak nga adlaw so maigsuon daghan kayong salamat gyud sa inyong pag-share sa inyong mga kanang kasinatian o again and again kada adlaw tananta na struggle sa kinabuhi tananta na ikabalaka sa ugma pero ang atong pagtambayayungay atong pagdinasigay makapalig-on nato sa pagpadayon sa unsa man inyong gibuhat sa inyong mga problema sa pamilya unsa man ang amo pong mga challenges sa mission so kanang pagpasalamaton sad kaayo Mimo nagapahibalog gyud ko ninyo kung asa ang mga misyon kay panahon na diha sa mission fields kana inyong mga pag-ampo namo tanan dako gyud kayo nagtabang diha sa among kalig-on sa paglakutay the mission field is like a battlefield daghan kayong kaaway nga dili makita o nya pila rami ka buok nya mo atubang sa gatos-gatos nga mga katawhan so we need your prayer salamat kaayo and God bless us all let's continue padayon ta sa pag-intang po ay matag adlaw.